Welcome to everyone in Study Science SS YouTube channel. I hope you all are doing well and preparing well for your upcoming examination. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା जो ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଟାଇମଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ 1885 ଠାରୁ 1947 ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ନେବା ହେଲା। ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା 1885 ରୁ 1920 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଇଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ କି 1922 ଠାରୁ ହେଲା 1922 ଠାରୁ ଆମର ଯାହା ସବୁ ଆମର 1947 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିନେବା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମେ କି ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଏବଂ ଏଥିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ। ମୋଷ୍ଟଲି ଏଟା ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ 2026 ଉପରେ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିବା 1885 ଟୁ 1947 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1885 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆମର ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫର୍ମେସନ୍ଟା ହେଇଥିଲା ହେଲା। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା, କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ତାଟା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏ ପିଡିଏଫ୍ଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ସ এটা ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛୁ এই ପିଡିଏଫ୍ରେ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏଇଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଥିବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଏନ୍ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତ 1885 ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ବମ୍ବେ ଠାରେ ହେଲା। ଫର୍ମଡ ଇନ୍ ବମ୍ବେ। କେଉଁଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେସନ୍ ତାର ହେଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା ଗୋକୁଲ ଦାସ ତେଜପାଲ ସଂସ୍କୃତ କଲେଜ ମୁମ୍ବାଇ ହେଲା। ବମ୍ବେ ଥିଲା, ମୁମ୍ବାଇ ହେଇଗଲା। ସେଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାହା ଦ୍ୱାରା, A.O. ହ୍ୟୁମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ ହେଲା। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ କେତେଟା ଡେଲିଗେଟ୍ସ ତାମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ 72 ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା। ତାପରେ ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ এটা কোন স্টার্ট হয়ে যাইଥିଲା, তাহাপরে স্টার্ট হয়ে যাইଥିଲା অর্গানাইজড ওয়ে রে কিছু গুটে অপিল করিবা, অর্গানাইজড ওয়ে রে স্ট্রগল করিবা ফর ফ্রিডম ହେଲା, ফর ইন্ডিপেন্ডেন্স ହେଲା। তো এটা আমি দেখিলে আউথরে আমি এটা যেতেবেলে কমপ্লিট করিবা আউথরে আমি রিভাইজ করি নেবা ହେଲା। নেক্সট রয়েছে আমি নেক্সট এবে পৌঁছি যাবা কোন পার্টিশন অফ বেঙ্গল 1905 ହେଲା। 1905 রে আপন যেটা মেন ইভেন্ট রয়েছিল কোন পার্টিশন অফ বেঙ্গল বাই লর্ড কর্জন ডিভাইডেড বেঙ্গল। কাহিকি করিଥିଲେ এଠାରେ ସେ କଜ୍ ବତେଇଥିଲେ, ରିଜନ୍ ବତେଇଥିଲେ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ ଫେସ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଫଙ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଏଠାରେ କହିଥିଲେ ହେଲା। ଲେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ତ ଏ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ କରାଗଲା ତାପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର 1905 ରୁ 1908 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇକି କେଉଁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗଲ ଆଣ୍ଡ ଆସାମ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଏରିଆରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ କ'ଣ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ସେମାନେ କେବଳ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଫେସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ ରୁଲ୍କୁ ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍। ସେମାନେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବେ ଏବଂ ରୁଲ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବାଇକଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର 1905 ରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ପରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବା ବେଙ୍ଗଲ ପାର୍ଟିସନ୍ ପରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ବାଇକଟ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ କେବେରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ହେଇଛି ସେଟା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 1905 ରୁ 1908 ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ କରାଯାଉଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରମୋସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଗୁଡ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ବାଇକଟ୍ କରାଯାଉ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1906 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ହେଲା। 1906 ରେ ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଇନ୍ ଢାକାରେ ଏଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମତେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ଆମର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଢାକାରେ ଅଛି ନା ଲାହୋରରେ ଅଛି, ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ମତେ
बतेबे है कि एस्टाब्लीश आप जानतु ढाका होता तो यहाँ कौन चाहूला ए मुस्लिम लीग जेहेतु गोटे ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लीश है तो यहाँ कौन डिमांड करता इनिशियली डिमांडेड प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इंटरेस्ट मुस्लिम्स कम्युनिटी मानकर इंटरेस्ट यहाँ डिमांड करूला किंतु परवर्ती समय यहाँ गोटे न्यू नेशन रो डिमांड करितला बुझी पारुछन तो सेटा हमें परवर्ती समय देखिबा तो नेक्स्ट होची सुरात स्प्लिट तो सुरात स्प्लिट एटा केउटी हेथिला हमर सुरात रे गोटे सेशन हेथिला जहार प्रेसिडेंट थिले रासबिहारी घोष हैला तो एठारे हमर जे कांग्रेस अछि ता दि भाग रे डिवाइड हेला गोटे थिला मॉडरेट गोटे थिला एक्सट्रीमिस्ट जहा कि हमर केबे क्यों ईयर 1907 मसिया रे 1907 मसिया रे सुरात स्प्लिट 1907 मसिया रे सुरात स्प्लिट एटा आपण माने रखिबे कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट एवं प्रेसिडेंट के थिले ए सेशन रे रासबिहारी घोष आपनकर प्रेसिडेंट थिले बुझी पारुछंती तो मॉडरेट रे जदी लीडर मानन को कहिबा ताले गोपाल कृष्ण गोखले होला उमेश चंद्र बनर्जी ए भलिया भाबरे थिले एक्सट्रीमिस्ट थिले कोन एक्सट्रीमिस्ट थिले आपण हमर कहिबा लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक अरविंद घोष है ये भाया किसी लीडर्स थिले तो आप जानते सुरात स्प्लिट 1907 मसीह होता कांग्रेस टा स्प्लिट होता इंटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट देन आमर जो नेक्स्ट रोजी 1909 मसीहा 1909 मसीहा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म है 1909 मसीहा मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एथिरा मेनली कौन होता ना डिफरेंट और सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम मुस्लिम्स मानक पई डिफरेंट इलेक्टोरेट्स कौन इंट्रोड्यूस्ड होता बुझी पारछंती तापर एटा कौन एक्सपांडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल ए जिनिसटा जो आपण मने रखिबे मेन जो जिनिसटा रहउची सेटा कोन ए जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म कोन इंट्रोड्यूस करितला सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम मुस्लिम मानक पई सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस करितला एटा आपण मने रखिबे 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम तापर नेक्स्ट देखबा 1911 मसिया रे हमर कोन हितला सेते बेले हमर कोन हितला दिल्ली दरबार हितला है दिल्ली दरबार होता एवं दिल्ली दरबार रे जो आम पार्टीशन ऑफ बेंगल थिला ताकू रद्द करा जायतिला एवं आमर जो कैपिटल थिला ताकू दिल्ली को शिफ्ट करा जायतिला बुझी पारछंती तेरे जिनिस मन रखिबे गोटे थिला कोन गोटे थिला आमर जो पार्टीशन ऑफ बेंगल को रद्द करा जायतिला एवं कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली है 1911 कैपिटल शिफ्टेड टू दिल्ली ब्रिटिश शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली क्यों टू करा जायतिला एटा भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़े कलकत्ता टू दिल्ली करा जायतिला है तापर एबे देखिबा 1915 रे आपण समस्त जानिथिबे जनवरी 9 कोन जनवरी 9 तारीख जनवरी 9 एनआरआई डे इंडिया को महात्मा गांधी फेरी आसीथिले गांधी रिटर्न टू इंडिया केबे 1915 आपण मन रखिले 1915 रे कोन गांधी जी जो साउथ अफ्रीका रे थिले साउथ अफ्रीका रो भारत को रिटर्न हेतिले रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका आउ सेठी आसी कि से 1917 रे बुझि पारे 1917 रे गोटे आश्रम मध्य एस्टाब्लिश्ड करिथिले ताकू सत्याग्रह आश्रम को आजे परवर्ती समय रे ताकू क्यों आश्रम साबरमती आश्रम बोली हमें जानि छे तो सेटा को चलंतो एबे देखि नबा तो एठा रहउची देखंतु साबरमती आश्रम वाज एस्टाब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी द्वारा एस्टाब्लिश्ड हेतिला हला एस्टाब्लिश्ड इन 1917 क्योंकि अहमदाबाद रे गुजरात रो अहमदाबाद रे एटा हेतिला तो आपण जानले यहाँ पर से ए पॉलिटिकल इवेंट्स मानकर पॉलिटिकल व्यूज तांकर देतिले एक्टिव पार्टिसिपेट करितिले हला ए 1915 परे बुझिजंती 1915 परे हमरो गांधीयन एरा स्टार्ट हे जेतरे कि हमें मेनली तीनोटी इवेंट विषय देखो नेशनलिस्ट स्ट्रगल विषय हमें देखिथो हला कोन कोन थिला सेटा असहयोग आंदोलन जोटा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तापर थिला हमरो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आईन मान्य आंदोलन तापर रोचे हला क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छाड़ आंदोलन है तो से सब आम आलोचना करवा तो आम जानले 1915 रे गांधी रिटर्न टू इंडिया है आउ से साबरमती आश्रम एस्टाब्लिश करते के 1917 रे किंतु तार प्रथम नाटा कौन थिला सत्याग्रह आश्रम तापर देखिबा एबे देखंतु एठी मेंशन कराई कि ऑल्सो नो जे सत्याग्रह आश्रम सून बिकम लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट तापर से लीडर हेइतले माने एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल मैटर्स एंड मूवमेंट्स आमे कहि परिबा तापर हैला 1916 रे तो देखंतु 1916 रे हमर दुटा इवेंट हेतला फास्ट देखिबा लखनऊ पैक्ट लखनऊ रे गोटे सेशन हेतला कांग्रेस रो जार प्रेसिडेंट थिले अंबिका चंद्र मजुमदार हैला हेतले सेशन प्रेसिडेंट थिले अंबिका चरण
ମଜୁମଦାର ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। କାହା କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା, ତାହାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ୟାକ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1916 ହେଲା, 1916ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ, ସେ 1916ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯାହାକି ହେଉଛି ଆମର ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ପ୍ରଥମେ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆନି ବେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠିରେ ଲିଡର ହେଇଥିଲେ ହେଲା। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା 1916ରେ ହୋମ ରୁଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିନେବା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ ବାଇ ବାଲଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଏଣ୍ଡ ଆନି ବେସେଣ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆନି ବେସେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ଟୁ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ୍ସ ହେଲା, ଟୁ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ୍ସ ଥିଲା କଣ କଣ ଦେଖିନେବା। ତିଲକ ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ୍ସ ଥିଲା, ସେଟା ବେସ୍ଡ ଇନ୍ ପୁନେ। କେଉଁଠି ସେଟା? ପୁନେ ଠାରେ ତାର କେଉଁଠି ଥିଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କହିପାରିବା। ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା କେଉଁଠି? ପୁନେରେ। ଆକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ମେନଲି କେଉଁଠି ଥିଲା? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକା ଏଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋମ ରୁଲ ଲିଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ନେକ୍ସଟ, ସେଟା ବେସ୍ଡ ଇନ୍ ମାଦ୍ରାସ, ଆକ୍ଟିଭ ଇନ୍ ରେଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଡିମାଣ୍ଡ ଫର ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, এটা কোন ডিমান্ড করতেলা? সেলফ গভর্নমেন্ট কু ডিমান্ড করতেলা, সেলফ গভর্নমেন্ট ହେଲା। তারপরে 1917রে দেখিবা, 1917রে দেখিবা কোন হইতলা? গান্ধীজীଙ୍କ দ্বারা চম্পারণ সত্যাগ্রহ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କହିଥାଉ ହେଲା। କଣ 1917ରେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଏଟା ପଚାରିଥାଏ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଲିଡର, ଲୋକାଲ ଲିଡର ବିହାରକୁ ଡାକିଥିଲେ ହେଲା, ବିହାରକୁ ଡାକିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇନଭାଇଟକୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚମ୍ପାରଣକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଣ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଡମ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ସେଟା ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ସେ କାହା ଇନଭାଇଟରେ ଆସିଥିଲେ, ବିହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ସେଟା ଦେଖିବ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ହେଲା, ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା। ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ନା କହିଛି ତାହେଲେ ଥମ୍ବନେଲ ରେ ମତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟରେ, ଯଦି ଭୁଲ କହିଛି ତାହେଲେ ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ମତେ ବତେଇବେ। ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆମର କଣ, এটা 1917ରେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା। ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକି ଗାନ୍ଧୀଜି ଫାଷ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ 1919ରେ ହେଲା, ଏତେ ସରିଲା ଆମର ଚମ୍ପାରଣ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଇଭେଣ୍ଟ ମନେ ରଖିପାରିବେ କଣ, 1918ରେ ଆମର କଣ ଖେଡା, ତା ସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ କଟନ ମିଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ସେ ଦିଟା ମାନେ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ କଣ ଆମର ଯେଉଁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ ସେଟା ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ 1919କୁ ଆସିବା ଏବେ ରାଉଲାତ ଆକ୍ଟ, ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। କେବଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନୁହଁ, କଂଗ୍ରେସର ଲିଡର ମାନେ ମଧ୍ୟ, ଟୋଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ କଣ କହୁଥିଲା? ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଟା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଥିଲା? ଏଟା ଦ୍ୱାରା ହଉଥିଲା ଯେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ବିନା କିଛି କେସରେ, ବିନା କିଛି ରୁଲ ରେଗୁଲେସନରେ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାକୁ ବି ସେମାନେ ଧରିକି ଡିଟେନ୍ କରିପାରୁଥିଲେ, ଜେଲରେ ପୁରେଇ ପାରୁଥିଲେ, ବୁଝିଲା। କିଛି କାରଣ ଦେବାକୁ ପଡୁ ନଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଥିଲା କଣ, ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଲାଉ ଡିଟେନସନ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଏଲ, ବିନା ଟ୍ରାଏଲରେ କଣ ହଉଥିଲେ? ଡିଟେନସନ ହଉଥିଲେ। ଅପୋଜ୍ଡ ଆକ୍ରସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର୍ସ ମାନେ କଣ କଲେ? ଅପୋଜ କଲେ। ଏଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲି ବ୍ଲାକ୍ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ହେଲା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମାସାକର ହେଲା, ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମାସାକର ହେଲା। ତ ଏଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଲୋକେସନଟା, ଏଟା ଆମର ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ ଅଛି ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ, ଯେଉଁଟା ଲିଷ୍ଟ ଲୋକେସନ ଏଠି ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର ଠାରେ। କେବେ ଏଟା ହେଇଥିଲା? 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ, 13 ଏପ୍ରିଲ 1919 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଲୋକମାନେ ବୈଶାଖୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ଏ ରାଉଲାଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ ଲିଡର ଥିଲେ ସତ୍ୟପାଲ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାର ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଡର୍ଡ ବାଇ ରେଗନାଲ୍ଡ ଡାୟର ହେଲା, ରେଗନାଲ୍ଡ ଡାୟରଙ୍କ ଅର୍ଡର ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯିବା ଫଳରେ ସେଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କି କଂଗ୍ରେସକୁ ତଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ଠିକ ଲାଗି ନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ 1920 ମସିହାରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ନନ୍ କୋଅପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ସକ୍ସେସଫୁଲ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1922 ମସିହାରେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇଭେଣ୍ଟରେ ସେଟାକୁ
କ'ଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚୋରି ଚୋରା ଇଭେଣ୍ଟ ଫଳରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେନ୍ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ୱି ୱିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଢ଼େଇବା ଷ୍ଟାଇଲଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବଟିଏ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୱିକଲି ରିଭାଇଜ୍ ଟିକେ କରିନେବା ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन तो आम स्पीडली देखा जेहतु आम पढ़ी देचे 1985 मसीह फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ए ओ ह्यूम बॉम्बे रो गोकुल दास तेजपाल यूनिवर्सिटी आउ कौन थी आमर प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बानर्जी 72 डेलीगेट्स अटेंड दिस सेशन है। देन 1905 पार्टीशन ऑफ बेंगल बाय लॉर्ड कर्जन एंड स्टेटेड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। तापर नेक्स्ट रोचे एटा कोन कोन एग्जांपल कोन थिला हिंदू आ मुस्लिम मानन को अलगा करबा डिवाइड एंड रूल रो फॉलो करिकी। तापर 1905 रो 1908 पर्यंत कोन थिला स्वदेशी मूवमेंट हेतिला जेंतरे कि ब्रिटिश गुड को अवॉइड करा जाउतला बैकवर्ड करा जाउतला ता क्षेत्र रे इंडियन गुड्स प्रोडक्ट को प्रमोट करा जाउतला नेशनल एजुकेशन को एम्फसाइज दिया जाइतला। तापर नेक्स्ट देखबा 1906 मसिया रे मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन हैला जेंटा कि हमर एस्टैब्लिश्ड केउटी हैला ढाका रे हैला। इनिशियली सेटा कोन डिमांड करथिला डिमांडेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम इंटरेस्ट बट परवर्ती समय डिमांडेड सेपरेट नेशन। तापर नेक्स्ट 1907 मसिया रे देखबा सूरत स्प्लिट हेतला जेंतरे कि कांग्रेस डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स वन इज मॉडरेट एंड अनदर इज एक्सट्रीमिस्ट। इन मॉडरेट लीडर्स आर गोपाल कृष्ण गोखले उमेश चंद्र बनर्जी एंड इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल लाला लजपत राय लाल बाल पाल आउ अरविंद घोष है। लीडर किए थे रासबिहारी घोष लीडर माने जो सूरत सेशन होता तार लीडर थे रासबिहारी घोष है। तापर मोरले मिंटो रिफॉर्म इन 1909 एथिरे कोन होइतला इन मोरले मिंटो रिफॉर्म this reform introduced separate electorates for Muslims. Then 1911 capital shifted to Delhi आउ कौन होता जो पार्टीशन ऑफ बेंगल थे ताकू रद्द करा जाइतला। तापर 1915 जनवरी 9 तारिख रे हमर महात्मा गांधी इंडिया को रिटर्न हितले एवं गोटे आश्रम एस्टाब्लिश करथिले। प्रथमे ताकू कह जाउतला सत्याग्रह आश्रम किंतु परवर्ती समय ताको कुआगला साबरमती आश्रम केते मसिया रे 1917 मसिया रे हैला। तापर 1916 रे लखनऊ पैक्ट हितला जोंटे मुस्लिम लीग आउ कि कांग्रेस मध्य गोटे एग्रीमेंट साइन हितला। तापर सेशन प्रेसिडेंट के थिले हमरो अंबिका चरण मजुमदार। तापर 1916 रे हम देखिबा कोन होम रूल मूवमेंट जोंठारे कि कोन हितला सेल्फ गवर्नेंस पई कोन करा जितला डिमांड करा जाउतला। इनिशियली एटा को एस्टैब्लिश करिथिले कि बाल गंगाधर तिलक परवर्ती समय रे आनी बेसेंट एठारे आसीकी जॉइन करिथिले। एते जिनिस आपण जानिबे। तापर 1917 रे चंपारण सत्याग्रह जोंटा कि गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया राजीव शुक्ला को द्वारा इनवाइटेड हेई कि सेटा को जेथिले एवं इंडिगो फार्मर्स मानन को तांकर हक प्रदान करिथिले। नेक्स्ट होची 1919 रे लाउलात एक्ट आल्सो कॉल्ड ब्लैक एक्ट बाय महात्मा गांधी एंड कांग्रेस है। तो ये कौन करा जाइतला बतैछि आपन को है अपोज करा गला ब्लैक एक्ट बोली कुहा गला। तापरे 1919 रे जालियानवाला बाग मासेक जोटा कि 13 एप्रिल 1919 मसिया रे हितला एवं एटा केउटी अवस्थित पंजाब रो अमृतसर हैला। ताहा परे हमरो कोन हितला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हितला जोटा कि हम परवर्ती क्लास रे आलोचना करियो। तो ठीक अछि एटा ही थिला आपण मानकर आज रो टोटल क्लास किपरि लागिला आपण निहाती भाबरे जणैबे। थैंक यू।